आज आमे बनेवा अति सुंदर क्रिसमस कार्ड। आपण मैंने देखुथिबे क्रिसमस ट्री कितने सुंदर है। कार्ड बहुत सुंदर देखा जाउची। कार्ड बनैया पई कि प्रथमे मुझे तीनोटी कलर रा पेपर नहीं जाइए, रेड ग्रीन आउ ब्लैक। प्रथमे तो मुझे ग्रीन कलर रा पेपर को नहीं जोड़ा ग्रीन कलर पेपर A4 साइज थिला, तो A4 साइज रा ग्रीन कलर पेपर नहीं जाइए। ताकू एवं कौन करी मझीरू हाफ करला भाया भांगी नेबी। आपण मैंने देखुथिबे एई टाइप रो ताकू फोल्ड करने पे। फोल्ड कला पर देखंतु जिते हमर दुईटी पार्ट डिवाइड हो गला, गोटे पट पार्ट को एही परि भाबरे हम ताकू फोल्ड करने बा। देखंतु एई टाइप रो फोल्ड करी करिका आपण ताकू साइज टाकू छोटो करने पे। देखंतु एई टाइप रो मु छोटो करनेली, जहाँफल कि आमर गोटे फोल्ड होगी पेपर रही गला। आउ ताकू पिटेला परे एई टाइप रो आमर डिजाइन बाहरी आसीबो। तापर आपण कोन करिवे ताकू एपट सेपट करके फोल्ड करनेबे, जेमिति कि आमर दुई पट साइड रो आमर कुंच टाइप रो पड़ुथिबो। सेति पई कि आपण दुई पट साइड को उल्टे उल्टे फोल्ड करनेबे, जेमती कि मु आपन सामने फोल्ड करछि सेमती करनेबे। आउ फोल्ड कला पर देखि पारुथिबे केते सुंदर हमर सेट हेकी पेपरटा रही जाइछि। प्रथमे देखंतु मु किछि अठा लगेइली तलटा को सेट करिया पई। सभा तलटा ए टाइप रो सेट हे जिवो। आउ बाकी तक देखंतु पूरा पूरी हम कुंच टाइप रखिया पई कि मझी भागरे अठा दे देबा। ताकू हाथ रे कुंच जेंते हम सेट करू से टाइप रो सेट कर नबा। आ प्रेस करके किछि समय रखि नबा, जहा द्वारा कि हमर पेपर गुरा जॉइंट हे कि रही जिवो। जेतले ऊपर साइड टी सेट नहीं गला, भीतर साइडटा भी हम सेमते अठा दे कि सेट कर नबा। देखंतु एवं केते सुंदर भाबे सेट हे जायछि। आ कार्ड हमर हाफ काम हो सारछि। एठी मु कोन करछि ब्लैक पेपर यूज करबी। ब्लैक पेपर A4 साइज अच्छी, किंतु हमको एत बड़ साइज दरकार नहीं। आम भीतर पार्ट देवाई कि आमको ताठू छोट साइज रो पेपर आप काटी नहीं जिबे। जमती कि आम मुझे छोट साइज रो काटी नेली आ ताको एठी अठा देकी सेट कर नेली। आ सेट कला पर किछ समय छाड़देबी सुखिया पई। देखो आपन चाहिए आउ जो कलर भी आप यूज करें आपन पसंद अनुसार। देखो ये व्हाइट कलर पेपर नहीं गली आउ सेठी मु क्रिसमस ट्री एबे बनाऊँगी। यही टाइप रो आपन गार देदेवे बड़ रु छोट, तापर ताकू एमती टाइप जॉइंट करने। देखिए आप क्रिसमस ट्री टिके सेप नहीं जाइए। सेप नेला परे मु देखो ऊपर पार्ट तल पार्ट दुटा मु कर नेला परे बहुत सुंदर देखा जाउची। आउ किछि रही कलर देवाई। कलर आपन एई जो टेक्निक रे आपन सहित शेयर करबी कलर देवार क्रिसमस ट्री पई आपन निहाती रूपे भल लागिवो। आम नॉर्मली जति पेपर रे क्वेश्चन छुआ को पेपर छोट पिला को दउछन करिया पे सेमान भी बहुत सारा खुशी बे करिया पे। एठी देखंतु मु येलो आउ ग्रीन कलर यूज करबी। तो प्रथमे कौन करेंगे ग्रीन कलर को जमती मु ठोप ठोप कर देदेली जो जो गार देदेली तार से गार ऊपर देदेली आ किछि किछि गैप भी रखीदेली आ से गैप रे मु येलो कलर देदेली। अपन मैं देखि पारथिबे केमती येलो कलर दिया है गला, ग्रीन कलर दिया है गला। एबे कौन करेंगे अपन ब्रश रे ताको एई टाइप रो कलर को स्प्रेड करनेबे, जहाँ फल कि अपन देखि पारथिबे बहुत सुंदर हमर क्रिसमस ट्री केमती रेडी हो सारछि। देखि पारथिबे जे पूरा पूरी क्रिसमस ट्री टाइप लगुच। करवा बहुत इजी लगिला आ देखला को पूरा नेचुरल भी लगुच। तापर देखंतु मु तार तल पार्ट को भी कलर दे दोची। आउ टिके हाईलाइट पाई कि मु ब्लैक कलर यूज करनोची। आपण एई प्रोसेस जदि छोट पिला को देबे करिया पे ब्रश द्वारा क्रिसमस ट्री तो पिला माने फुल एंजॉय करिवे। आउ क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर भी हेकी बाहरिबो। एबे देखंतु पेपर रे कर साला परे कलर दे साला परे मु ताको कटिंग कर नेली। आउ पछपटे जे अठा लगे कि तार जो ब्लैक पेपर देथिल ता ऊपर सेट कर नेबी।
ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିନେବେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ କେତେ ଉପରକୁ ରହିବ ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ବା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ସେଟ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟେ କ'ଣ କରିବା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରିରେ ଲାଗେ, ଷ୍ଟାର୍। ଏଠି ୟେଲୋ କଲର୍ର ମୁଁ ପେପର୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଅଲଗା ଜିଙ୍କ୍ ବାଲା ପେପର୍ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବି କଟିଂ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ନେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଠା ଲଗାଇକି ତାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରିରେ ଟପ୍ରେ ଲଗାଇଦେବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରିଟା ଉପରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ସାଇନିଂ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କି ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଜାଗାରେ କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ଟିକେ ଟିକେ ସାଇନିଂ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛି ଅଠା ଲଗାଇ ନେବେ, ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ଦେଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଗାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଲଗାଇ ସାରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ତାପରେ ମଝିରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ଆଉ ଦି ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସି କଟିଂ ଦେଇଦେବେ। ସି କଟିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କାଟି ନେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭାବରେ କଟିଂ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି କାଟି ନେବେ। କାଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଭିତରଟାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଗାର ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ କାଟି ନେବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ତାର ଅଧାରୁ କାଟିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଗାର ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର 1 2 3 4 5 6ଟା ପେପର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କଟିଂ। ସେଇ କଟିଂକୁ ମଝିରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି ଅଠା ଦ୍ୱାରା। ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାହାରିଯିବ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଲେ ଆମ କାର୍ଡ଼ଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଝି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଅଠା ଲଗାଇକି ସେଟ୍ କରିନେଇ ଲଗାଇଦେବି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲଗାଇଦେଲି ଆଉ ଗମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରି। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରିରେ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାହିଁ ତ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରି ଯେମିତି ବନେଇଲି ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ପିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଲଗା କିଛି କଲର୍ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟୋନ୍ ସହିତ ମୋର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଟ୍ରି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଲାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ।